gago. Ay, sorry guys. Nahulog ang aking cellphone guys. Sorry guys. Pasensya na guys. So, ngayon nga pala guys, magbablog kami guys ni Samantha. Ang aking pinsan na maganda. So, ngayon nga pala guys, ay hindi pala, ngayong gabi nga pala guys, ay i-review ko sa inyo ang aking saranggola. So, guys, kanina pa lang ito dumating guys. At maganda ang lipad niya guys, pero guys, di ko pa sa inyo napapakita. Bukas guys, ng hapon, papakita ko sa inyo ang aking saranggola. Pero guys, bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, alam mo na, pipindutin YouTube at saka bell button guys. Pwede naman ata guys, i-subscribe nyo na ako guys. Tsaka si Bon Ordonia guys, subscribe nyo na rin, paabutin nyo na guys ng 100k. Ay, mali pala guys, 1 million subscriber guys. So guys, dito muna guys magtatapos ang aking video guys. So ngayon guys, bye-bye muna guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Bukas naman guys. Yo, nahulog ang aking cellphone guys. So ngayon nga pala guys, ay magbabalik tayo sa aking video guys. Sorry na guys, kanina guys, excited kasi ko guys. So guys, papasalata ako na guys si Samantha guys. Pa guys yung phone niya. So guys, sorry na guys kanina guys. Mamadali kasi ko guys, kaya medyo naputol guys. So ngayon guys, So ito itong saranggola guys. Comment lang kung part 2 guys, kung gusto nyo makita. Comment lang kung part 2. Yung part 2 pala guys. Sorry guys. Comment lang kayo guys ha guys. Comment lang sa comment section. Comment section. Hala guys, bye bye guys. So again guys, so ayun ka na pala guys, nag-flying saucer siya guys. So guys, comment lang for 5 part 2 pala guys. Comment lang ko yung part 2 guys. Bye bye guys. Bye bye. Kita ulit guys.